first to focus on the word kingdom. Sa di pa ko mosulod sa katong uluhan sa atong morning revival, bot kong mag-focus sa pulong nga gingharian. To enter into the kingdom. Into His Kining kingdom. pulong nga makasulod nga to sa gingharian. So the kingdom here is not referred actually to to the Father's kingdom, Ang gingharian din wala ni sa magpasabot sa gingharian sa Amahan. which we entered into regeneration. Sa dihang nakasulod ta pinaagi sa atong pagpanganak pag-usab. But the kingdom here is referring to the kingdom of the heavens. Ang gingharian din nagpasabot ni sa gingharian sa mga langit. So the question is, Ang pangutan na din how do we enter into the kingdom of the heavens? kung saan man makasulod ta sa gingharian sa mga langit. But first I answered that, you have to realize that the kingdom of the Father Sa di pa na ko ni tubagon, kinanglan maangguhan nato nga ang gingharian sa mga langit is needed for the reality of the kingdom of the heavens. ikinahanglan aron sa gingharian sa mga langit. That one day, today, this kingdom of the heavens is actually the kingdom, the church life today. Kining gingharian mao ang iglesia karon nga panahon. But one day, this kingdom of the heavens, or this church life today, will be manifested. That will be the manifestation of the kingdom in the coming age. O kini nga gingharian mao kini ang manifestation sa umalabot nga panahon. One day, it will be manifested as the New Jerusalem. Mabot ang takna nga kini mapadayag gyud mga igsoon. So, I go back to the question, how do we enter into the kingdom of the heavens? Mobalik ko sa akong pangutana, paunsa man ta makasulod sa gingharian sa mga langit? Actually, the answer is the first point, the first line. Ang tubag nini mao kining unang linya din mga igsoon. Can you read that first line? Atong basahon ang kining unang linya. Hina man. Louder saints. Exercise your spirit. Igsoon atong kusog-kusugan. Doing the will of the Buhat sa Father. kabubuton sa Amahan. Okay. That's good. Amen. So that's the way, di ba? Amen. Mo ni ang paagi. The way for us to enter into the kingdom of the heavens is to do the will of the Father. Ang paagi aron makasulod ta sa gingharian sa mga langit mao gyud ang pagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Actually, the basis of this message is actually found in Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Gikuha kini nga mensahe, ang basihan gyud niini mo ang Mateo 7:21 ngadto sa 23. Can we read Matthew 21 to 23 if you have the Bible? If you have your soft copy of the Bible, let us read Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Kung doon na may Biblia maigsoon, pwede natong ablihan o basahon nato ang Mateo 7:21 ngadto sa 23. Okay, let us read it together. Atong basahon og dugan maigsoon. Amen. Not everyone who says to Dili ang me, tanan moingon nako, Lord, Lord, Ginoo, will enter into the kingdom of the heavens, makasulod sa gingharian sa mga langit. but he who does the will of my Father who is in the heavens. Kundili ang nagbuhat sa kabubuton sa akong Amahan Okay, nga naa sa mga langit. Amen. We continue to 22. Atong padayonon sa 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, was it not in your name that we prophesied, and in your name we cast out demons, and in your name did many works of power? Then we continue to 23. Unya, moingon ko nila, wala gyud ko makailan ninyo. Depart Pahilayo from me, nako kamong workers mamumuhat of sa lawlessness. pagkamalapason. Okay. So, if you read these verses here, and you continue further, you can see really that there is a parang contradiction, no? Kung basahon nato kining bersikulo dinhi unya magpadayon ta murag doon na jud say kanang panaglahi. Yes. And if you can see Matthew chapter 6, Kung basahon nato ang Mateo kapitulo 6, you can also see a contradiction there. doon na po'y kanang contradiction. Yes. So the first contradiction found in Matthew, I will just read. Okay. So the first contradiction that you can see here is that you can see there, first is, you can see that there are those who are praying in the synagogue.
Una makita nato nga dunay nag-ampo diha sa sinagoga. And the other one prays in the private room. Unya ang uban ay ang katong kalahia ang isa nag-ampo sa iyahang pribado nga lawak. And then, here we also have, also in Matthew chapter 6, we see the treasure that we just store. There is a person who stores his treasure on the earth. Sa Mateo po makita nato nga dunay tawo nga nagtipig sa iyahang bahandi. And the person who stores his treasure in the heavens. O doon na po'y tawo nga nagtipig sa iyang banhi diha sa langit. And then when you go to Matthew chapter 7, Nya kung matuta sa kapitulo 7, you can also see, diba, the verse that we enjoyed on the previous message, ang katong niagi nga atong ipahimuslan nga mensahe, the narrow gate ang kanang piot nga agyanan, and the broad gate. o atong piot nga ganghaan o katong lapad nga ganghaan. And then you come again to chapter 7, after the verses that we read, we also see the person who built his house. Okay, can you read it together if you have the Bible? Okay, in 7:24, everyone therefore who hears these words of mine and does them shall be likened to a prudent man who built his house upon the rock. Kunya makita po nato din sa 7:24, busa ang tanang nakadungog sa Yes, 24. 7:24. Amen. So, busa ang tanang nakadungog ning mga pulunga nako og nagbuhat niini. May sama sa tawong malamon nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa dakong bato. Okay, and then in 7:26, you can also see the contradiction to 7:24. Unya makita nato sa 26, makita nato ang kalahian og ang tanang nakadungog ning mga pulunga. Yes, and everyone who hears this word of mine and does not do it. Og nakadungog ning mga pulungan nako og wala magbuhat niini. So, we can see here in Matthew 7:24, we have here a person who heard the Lord and he actually did the Lord God, he heard the Lord and he did God's will. Dinhi sa 7:24 makita nato nga nakadungog siya sa pulong sa Ginoo og iya kining gibuhat. But on 26, he heard the Lord, Sa 26 nakapaminaw siya sa pulong sa Ginoo, but he did not do God's will. apan wala niya gibuhat ang kabubuton sa Ginoo. So we can see also here in this message, there are also two types of people. Dinhi makita nato ning mensahe nga dunay duha ka klase nga tao. Those who do God's will, Katong nagbuhat sa kabubuton sa Dios and the workers of lawlessness. o katong nagbuhat sa kanang pagkamalapason. So, okay, now we go to Roman numeral 1. Ato sa Roman numeral 1. Okay, Roman numeral 1 actually talks about knowing the will of the Father. Ang Roman numeral 1 nagisgot siya kalabot nga makailata sa kaning kabubuton sa Amahan. Before we appreciate the will of the Father, first is you have to know what is the will of the Father. Sa di pa nato ma-appreciate ang kabubuton sa Amahan, kinahanglan masayod ta unsa ang kabubuton sa Amahan. Yes. Okay, so can we all read A? God is a God of purpose, Ang A atong basahon, ang Dios nga dunay tuyo, having a will according to His own pleasure. dunay kabubuton nga iyang gikahimutan. So you see that our God is a God of purpose. Makita nato atong Dios nga dunay gid say tuyo. But I really enjoyed what the brother said. Apan kung napahimuslan unsay giingon sa igsuon. Many times we think that our God is a God of granting wishes. Usahay nagtuot nga atong Dios tighatag ni sa atong mga gipangayo. That's why many Christians would come to the Lord and ask for their desire, for their wish. Mo nang kasagaran sa mga Kristohanon moduol sa Ginoo og mangayo og mga butang. But we have to see that our God is a God of purpose. Apan makita nato nga atong Dios siya nga dunay tuyo. Because He's a God of purpose, therefore this God has a will. Manang ang Dios nato kahit doon naman say tuyo, manang doon na si say tumong. And this will is according to His good pleasure. O kini nga pagbuot niya sumala gini siya sa iyang kahimutan. Even everything that God created here in the universe is actually for His will. Ang butang nining universo nabuhat man alang man sa iyang kabubuton. So did God
created everything here like for example, did God created us just to work Gibuhat lang bata sa Dios aron nga mo trabaho or to have a good profession? o maana maayo nga profesyon? But you have to realize God created us for his will. Apan kinahanglan nyo kaamgot ta gihimo ta sa Dios alang sa iyang kabubuton. Okay, then we have to see here that God, you see, in the book of Revelation, we can see that God showed to us his purpose. Dinhi kinahanglan makakita ta nga sa basahon sa bugna gipakitaan ta sa Dios sa iyahang tuyo. In Revelation 4:11, God showed to us that he is a God of purpose. Ang bugna 4:11 gipakita sa tuwa nga ang Dios siya nga dunay kaning tuyo. And his purpose is because he has a purpose because God is a God of purpose because of his will. Ang Dios siya nga dunay tuyo tungod sa iyang kabubuton. And because of this will, he has a heart's desire. Og tungod sa iyang kabubuton duna say tumong sa iyang kasing-kasing. And we have to see here, God's will is God's wish. Kunya makita nato dinhi nga kining tuyo sa Dios mao gid ang gusto niyang himuon. And this is what he wants to do. Og mao ni ang buot niyang himuon. So we have to see here that God did not desire for us to become good persons. Kinahanglan makakita ta dinhi nga ang Dios wala siya nga tinguha nga mahimutang nga maayong tawo. Or maybe yes, maybe God maybe desired for you to be a good person. But you have to realize that but God has his will for each one of us. Kinahanglan maamguhan nato nga doon nagyoy tuyo ang Dios sa matag usa kanato. And this will should come first. O kini nga tuyo maugay mag-una unta. But many times our will comes first. Apan sa daghang panahon mauna ang ato ang tuyo o kabubuton. His will should come first, brothers and sisters. Mag-una gyud unta ang kabubuton sa Dios. And I really enjoyed that this God, no? This at the very beginning, no? His will was hidden. Kung napay muslan gani nga kini nga Dios sa sinugdan ang iyang tuyo natago kini ang iyang kabubuton. But praise the Lord, through his wisdom, 'di ba what we song? His wisdom, 'di ba? The hymn that we sang a while ago. Salamat sa Ginoo, no? Tungod sa iyang kaalam, katong atong gikanta ganina, How deep and rich thy wisdom is. unsa kalalom og dato gyud kayo ang iyang kaalam. Wow, his wisdom is so rich. Ang iyang kaalam dato kayo And it's so deep. og lalom. And because of his wisdom, Og tungod sa iyang kaalam, his will was made known. munang napadayag ang iyang Before kabubuton. it was a mystery, Kanhi usa kini ka misteryoso but it was made known. o gipadayag kini. That's in 2, through his revelation in Christ. Pinaagi siya pagpadayag diha ni Kristo. That is to Christ's incarnation, crucifixion, and resurrection and ascension, God's will was made known. Pinaagi sa pagpakatawo, pagkalansang sa cross, pagkabanhaw ug pagkayab ni Kristo. Are you not- Napadayag ang iyang kabubuton. Amen. So are you not happy that you are in the church today? Wala ba mo malipay maigsoon nga naamo sa iglesia karon? Or you are in the Lord's recovery today? O naamo sa pahiuli sa iglesia karong mga panahon? In the Lord's recovery, this was revealed to us. Diha sa pahiuli sa Ginoo gipadayag na ni kanato. In the Lord's recovery, we have seen that in Christ, in his incarnation, in his crucifixion, in his resurrection and ascension, Nga diha sa pahiuli sa iya pinaagi sa iyang pagkalansang sa cross, pagkabanhaw ug pagkayab. his will was revealed to us. Ang iyang kabubuton gipadayag niya kanato. And then through this, O God, pinaagi nini God showed to us his work, o gipakita sa Dios ang iyang buhat, his intention, ang iyang kabubuton, his counsel, ang iyang tinguha, his consideration, ang iyang laraw ug tinguha, and the way on how he wants to accomplish his intention. ug ang iyang paagi o saon niya pagkabot sa iyang tinguha. Now we know that God has a will. And Karon this nasayo na ta nga dunay kabubuton ang Dios. And this will is for his purpose Og kini nga kabubuton alang sa iyang tuyo. and for his good pleasure. Og mao kini ang makapahimuot niya. And what is God's will? Ug unsa may kabubuton sa Dios? We have to know that God's will is for us to know Christ.
Ang kabubuton sa Dios nga masayod gid ta ni Kristo. Christ is actually for us. Christ is actually the will of God for us. Si Kristo mao'y kabubuton sa Dios alang kanato. If you read Ephesians 5:17, Sa Ephesians 5:17. 5:17. Can we read Ephesians 5:17? Okay. Ephesians 5:17. Efeso 5:17. Therefore, do not be foolish. Busa ayaw mo pagpakabuang. Understand what the will of the Lord is. Sabta hinuon kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Okay. And then we continue to read Colossians 1:9. O kato ang padayon sa Kolosas 1:9. Colossians 1:9. So in Colossians 1:9, therefore, we also, since the day we heard of it, do not cease praying, asking on your behalf, that you may be filled with the full knowledge of His will. Busa kami sab sukad sa adlaw sa among pagkadungog niini. Wala magundang sa pagampo o pagpangamuyo alang ninyo aron mapuno mo unta sa hingpit nga pagkaila sa iyang kabubuton diha sa tanang espirituhanong kaalam o pagpanabot. Amen. So if you will stop in this verse, Kung muundang na tanini nga bersikulo, you will only see parang the shallow part of His will. makita lang nato ang murag ibabaw lang nga bahin sa iyang kabubuton. You may think that this will is it's about your will. Makaingon ta nga kini ang kabubuton murag kalabot ni sa atong kabubuton. Maybe you're thinking, this will is the will of the Father for me. Makaingon siguro ta kini siguro ang kabubuton samahan nako. The will of the Father for me is to become a good doctor. Siguro ang kanang kabubuton sa Dios alang nako kanang mahimo ko nga maayong doktor To be a good teacher. o maayo bang magtutudlo. Maybe His will is for me to go here O siguro ang iyang kabubuton nga moanhi ko aning dapita. or to go there. O maadto ba kong dapita. But you have to realize this will is just a shallow will. Kinahanglan nato maamguhan nga kini nga kabubuton kuan lang kay ni siya kanang taphaw. The great will here, brothers and sisters, we continue to chapter 2, verse 2 of Colossians. Pinakamaayo nga kabubuton din padayon ta sa chapter 2 Let's read. verse 2. Verse 2. That their hearts may be comforted, they being knit together in love, and unto all the riches of the full assurance of the understanding of the full knowledge of the mystery of God, Christ. So can you now connect it from the full knowledge of this will to the full knowledge of the mystery of God, which is Christ? Ang dos ningon aron malipay unta ang ilang kasing-kasing, mabugkos sila pag-usa sa gugma ug ngadto sa bugkos gyung kadato sa pagsabot nga mosangpot sa hugot nga pagsalig So, ngadto sa hingpit nga pagkaila sa misteryo sa Dios nga si Kristo. So God's great will is actually Christ. Makita nato nga ang kabubuton gyud sa Dios mao gyud si Kristo. God's will is for us to know Christ. Ang kabubuton sa Dios nato mao nga maksayod ta ni Kristo. And who is Christ to us? O kinsa man si Kristo alang kanato. He is what? The preeminent one. Og siya gyud ang nag-una sa tanang butang. The all-inclusive, Ang malangkubon sa tanan. extensive Christ. Ang masangkaron sa Kristo. And Christ should be all and in all. Og si Kristo unta ang tanan og naa sa tanan. And this Christ, through the body, would become, this Christ will not only be the single Christ, O kini nga Kristo dili lang sa magpabiling nag-inusara nga Kristo. but would be the corporate Christ. Og mahimo ni siyang hiniusa nga Kristo. So we have to see by experiencing Christ, enjoying Christ, Pinaagi sa atong pagsinati o pagpahimulos ni Kristo, be saturated with Christ, maumulan ta ni Kristo, and have Christ as our person in our life. og himuon si Kristo nga persona sa atong kinabuhi. This is what the will of God for us. This is what is the will of God for us. Mao ni ang kabubuton sa Dios alang kanato. He wants Christ to be our all and in all. Buot siya nga mahimo si Kristo natong tanan sa tanan. Not only for us to become a good doctor, Dili lang alang nato nga mahimotang maayong doktor, not only for us to be a good teacher. dili lang alang mahimotang maayong magtutudlo. Yes, maybe those things the Lord will use that.
Siguro kanang mga butang nga gamito na sa Ginoo for His will. alang sa iyang kabubuton. But the will of the Lord is for us to know and experience Christ. Ang buot og ang kabubuton sa Dios mao gyud nga masayod og makapahimulos ta ni Kristo. So, first, we know the first will of God is for us to know Christ. The second is, the will of God is for us to know the church. Ang una, kabubuton sa Dios alang nato nga masayod ta ni Kristo, ug kaduha, masayod ta sa iglesia. Okay, can we read Romans 12:2? Let's Roma, go. Romans 12. 12:2. Dos. 12:2. Okay, let us read these verses. Actually, after that we'll read 5. Amen. Pagkaman niya ato masaw ng 5 may Okay, let us read it together. And do not be fashioned according to this age, but be transformed by the renewing of the mind, sa inyong salabutan, that you may prove what the will of God is, that which is good and well-pleasing and perfect. Again, let's read 5. 5. Busa kita bisan daghan o sa Body kalawas in Christ, diha and ni Kristo individually og members tagsa-tagsa of ka one mabahin sa of usag-usa. another. So here, it is revealed that God's will is the body. Dinhi makita nato nga ang kabubuton sa Dios mao gyud ang lawas. Because God's will is He wants a corporate man. Tungod ang kabubuton sa Dios buot siya hiniusa nga tao. God's will is to have the church. Ang kabubuton sa Dios mao gyud ang iglesia. A body for Christ to be His fullness and expression. Mahimong lawas alang ni Kristo og iyahang pagpadayag. Okay, and then we read letter small a to live. Okay, to live Ang the body pagkinabuhi life sa kinabuhi is sa to lawas prove what the mao ang will of God pagsuta is. unsa ang kabubuton sa Dios. So we have to live the body life today. Kinahanglan magkinabuhi gyud ta sa kinabuhi sa lawas. For people to see what the will of God is, we need to live the body life today. Aron makita sa mga tawo unsang kabubuton sa Dios, kinahanglan magkinabuhi ta sa kinabuhi sa lawas. Meaning, we should live the church life today. Wa pasabot ni kinahanglan maanaa ta sa iglesia karon nga panahon. We should not separate ourselves from the church life. Dili gyud nato ibulag atong kaugalingon sa iglesyahanon nga kinabuhi. Amen? How will the people know what the will of God is if you do not live the church life today? Unsaan pagkasayod sa mga tawo unsang kabubuton sa Dios kung wala ta sa iglesia karon nga panahon? How will your classmates know, young people, what the will of God if you do not live the church life today? Unsaon pagkasayod sa inyong mga classmate nga batan-on kung wala ta sa iglesia karon nga panahon? Never separate yourself from the church life. Ayaw gid ninyo ibulag inyong kaugalingon sa iglesyahanong pagkinabuhi. And also we see here, the church is the body of Christ. Dini makita sa dato nga ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. So we see that Christ is the head, Makita nato si Kristo ang ulo the church is the body. o ang iglesia mao ang lawas. Therefore, Christ is the head of the body and we are the many members of this body. Nya makita nato si Kristo ang ulo sa iglesia o kita ang mga bahin niini. And that is why, brothers and sisters, we have to remember, as members of the body, Mga igsoon kinahanglan mahinumdum ta. We Ingon nga mga membro sa lawas. we need to live the body life. Kinahanglan magkinabuhi ta sa kinabuhi sa lawas. We must always be under the head Kinahanglan kanunay ta mailalom sa ulo. and take the head as our life. O himuon ang ulo nga atong kinabuhi. So we need to see that Christ and the body are not separated. Buot pasabot ni si Kristo ug ang lawas dili gyud bulag. Have you seen when the body says you walk, but the body said what the body did is it sits? Nakakita na ba mo nga niingon ang ulo nga lakaw unya ang lawas ni lingkod? So you can see that the body and the head are separated. Makita nato nga murag bulag ang lawas ug ang ulo niini. But because Christ is the head and we are the body, then we should be one. Christ as the head and the body should be one. Ingon si Kristo nga ulo ug ang iyang lawas mao ang iglesia usa, kinahanglan kita og si Kristo mausa. Yes. And we should take Christ as our head, as the head and as our life. Og himo na to si Kristo ingon nga atong ulo ug ato ang kinabuhi. He should be the center of our whole being. Siya gid unta ang masentro sa ato ang tibuok pagkatawo. So that as the body grows Sa dihang mutubo ang lawas, it grows with the growth of God. mutubo kini pinagi sa pagtubo sa Dios. Okay, can I before I end, can we read Hebrews 8:5? Kung basahon ang Hebrehanon 8:5. This is a wonderful verse. Hebrews 8:5.
Okay. Can we read this together? Can we read this together, brothers and sisters? Atong basahon og dungan mga I will igsoon. leave you with this verse. Amen. Okay, let's read it together. Who serves the example and shadow of the heavenly handong things, sa langit ng mga butang. even as Ingon sa Moses Dios was ng Diyong divinely gipahimutan instructed si Moses when he was diha sa about to hapit complete kaniyang the kumpleto ang tabernacle for sea. kay bantayi. He said, that you make all Bantayi, things ingon siya, according mga to the buhaton, pattern butang. that was shown Sumala, to you sumbanan, to the gipakita mountain. kaninyo didto sa bukid. So brothers and sisters, Mga igsoon, do things according to the pattern, himuon gyud nato, buhaton nato ang tanang butang according to sumala what sa sumbanan. God has shown to us. Sumala sa unsa gipakita sa Dios kanato. Meaning, you do things according to what to the will that God has shown to us. Bukod pasabot, buhat ta pinaagi sa kabubuton nga gipakita sa Dios kanato. Since God has revealed to us His will, Ingon nga gipakita na sa Dios kanato ang iyang kabubuton, we should not separate ourselves from this will. di gyud nato ibulag ang atong kaugalingon niining kabubuton. We need to really we really need to pray to the Lord Magampo gyud ta sa Ginoo that the Lord's will become our will. nga ang kabubuton sa Dios mahimo gyud untang ato ang kabubuton. So the brother will continue. Ang padayon ng atong igsuon. Amen. Amen. Okay. God's will should be our will. Kabubuton sa Dios mahimo untang atong kabubuton. Praise the Lord. Okay. Now we come to Roman number 2. Sa Roman numeral number 2, In Matthew chapter 7 verse 21 says, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of the heavens, but he who does the will of my Father who is in the heavens." Mateo 7:21, dili ang tanang muingon nako Ginoo Ginoo nga makasulod sa gingharian sa mga langit, kundili siya nga nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan Yeah, Brother Orly, na sa langit. share what is this the kingdom of the heavens. Ato ison unsa man ning gingharian sa kalangitan? Actually, there are three aspects of the kingdom of the heavens. adunay tulo ka aspekto sa gingharian sa mga langit. First, there's this reality of the kingdom of the heavens, Una, ana ang realidad. which shows us in Matthew chapter 5 through 7. This is the reality of the kingdom Mao of the na heavens. ang gihisgutan sa kapitulo 5 sa Mateo ngadto sa city, realidad sa gingharian. Second, there's the appearance of the kingdom of the heavens, which is in Matthew chapter 13. Ikaduha, mao ang appearance o naong o pagpadayag sa gingharian sa mga langit. Naani sa kapitulo 13 sa Mateo. This refers to the Christendom. Kini nagpasabot sa Kristyanismo karon. And the third aspect is the manifestation of the kingdom of the heavens, which shows us in Matthew chapter 24 and 25. O ang ikatulo nga naong sa gingharian sa mga langit mao ang iyahang manifestation. Which is the, Pagpadayag nga gihisgutan sa Mateo 24:25. which will be the coming kingdom, the future. Mao na ang kanang umalabot nga gingharian ang sunod nga panahon. So when the Lord is speaking about this Matthew 7:21 to enter into the kingdom of the heavens, this referring entering into the manifestation of the kingdom of the heaven when the Lord will come back. Kining gihisgutan karon sa City 21, nagpasabot kini sa pagpadayag sa gingharian, sa pagbalik sa Ginoo. It says here, not everyone, Nagsulti din nga dili ang tanan nga nag-ingon. not everyone who say, Lord, Lord. Dili tanan nga nag-ingon Ginoo, Ginoo.
Today, we are here, we call on the Lord's name, we say, Amen, Lord Jesus. Nagtawag sa Ginoo. But I tell you, Apan magaingon ang ako. not anyone here, Dili tanan. not anyone will enter into the kingdom of the heavens. Dili tanan makasulod sa gingharian. So this is a serious warning to Busa all of kini us. seryoso kayo nga pahimangno. Matthew chapter 5 to 7 Ang Matthew 5 ngadto sa city, was spoken to the believers, to his disciples, not to the unbelievers. gisulti kini ngadto sa iyang mga magtotoo, dili sa mga dili magtotoo. So when you say anyone here, not anyone, referring to all of us today, the believers. Busa kini gingon nga dili tanan kining dili tanan nga magtotoo. Not anyone who say Lord will enter into the kingdom of heaven. Why? Why? Gaingon. Because it says here, but he who does the will of the Father who is in the heaven. apan sila nga nagabuhat sa kabubuton sa amahan nga naa sa mga langit. Yes, the call on the Lord's name will suffice you to be saved. Ang pagtawag nato sa ngalan sa Ginoo igo na ni alang sa atong kaluwasan. But to enter Apan ang pagsulod, into the kingdom of the heavens, ang you need pagsulod to sa do gingharian the sa will of the mga Father. langit, kinahanglan ka magabuhat sa kabubuton sa amahan. In other words, there are two requirements. One, you need to call on the Lord's name. Second, you need to do the will of the So Father. duha ka butang ang gikinahanglan aron makasulod. Una, mutawag sa ngalan sa Ginoo. Ikaduha, magabuhat sa kabubuton sa amahan. I was touching he who does Ako natandog the will of the Father. Natandog ko sa pulong ngayon, siya nga nagabuhat. So for us to do the will of the Father, our brother and sister, first we need to know what is the will of the Father in order for you to do the will of the Father. So una ta makabuhat sa kabubuton sa amahan, so taon sa nato unsa ang iyang kabubuton. Praise the Lord. In Roman number 1, shows us what is the will of the Father. To know, knowing the will of the Father. Dinha sa Roman numeral 1 nagsulti sa pag-ila sa kabubuton sa amahan. Even this will started even in eternity past in this hard desire before the creation of this world. Kining kabubuton sa amahan naana niya sa wala pa himuang kalibutan. Revelation chapter 4:11 says, Lord, you created all things because of your will they were created. Sa pinadayag 4:11 nag-ingon nga imo silang gibuhat ang tibuok kabuhatan gibuhat tungod sa iyang kabubuton. So today, we are here. Why? What is the Busa purpose? Unsan tuyo? We were created for Naa what? diri. Because Anong gihimo of kanta? the will of the Father. Tungod sa kabubuton sa amahan. Now, what is the will of the Father? Unsa man ang iyang kabubuton? In Colossians chapter, in the book of Colossians, it says there that the will of the Father first is just Christ Himself. Sa Kolosas nagaingon ang kabubuton sa Dios mao si Kristo mismo. Paul really prayed that that you will be filled with the full knowledge of His will. Si Pablo nagaingon nga nagampo siya nga mapunoon ta sa kahibalo sa misteryo sa Dios si Kristo. Dos-dos sa Kolosas. And eventually, this will Paul is praying that we will be filled is just Christ, the all-inclusive Christ. Ang giampo ni Pablo dinhi mao mismo ang Kristo nga nagalangkob sa tanan. That Christ is everything to us. Kaya kining maong Kristo mahimong atong tanan. God's will is that we know Christ, Ang we kabubuton sa experience Christ, enjoy Christ, Mailhan nato si Kristo. be saturated with Christ, and have Masurupan ni Christ Kristo. as our portion and as our life. Mahimo siyang atong pahat ug atong kinabuhi. Second Ikaduha, is mainly on the book of Ephesians. diha sa Episo. In Ephesians, we can see that the will of God is the church as the body of Christ. Sa Episo, ang kabubuton sa Dios mao ang iglesia ingon nga lawas ni Kristo.
Christ is the head, and we are all the members of this body of Christ. Ang kabubuton sa Dios mao si Kristo, ang Dios ingon nga ulo ug kita iyang lawas. God wants to have a body, a body to express Him. Gipangandoy sa Dios ang lawas nga makapadayag niya. And third, the will of God is the kingdom. Ikatulo mao ang gingharian. Ang kabubuton sa Dios mao ang gingharian. The kingdom says the kingdom is absolutely a matter of God's will and completely fulfill God's will. In fact, the kingdom is God's will. Ang gingharian makapatuman sa kabubuton sa Dios ug ang gingharian mao ang kabubuton sa Dios. So, in summary, what is the will of God? Just three things. Kining tulo mao ang kabubuton sa The will of Amahan. God is Christ. Ang kabubuton sa Amahan mao si Kristo. Second, the church. Ang ikaduha ang kabubuton sa Amahan mao ang iglesia. And third is the kingdom. Ug ang ikatulo kabubuton sa Dios ang gingharian. We are here, what we are here for. It's for His will. Para unsa man ta dinhi para sa kabubuton sa Dios. We are here just to minister Christ, to build up the body, and to bringing the kingdom of God. Aniya din na kita karon alang sa pagpangalagad og Kristo, pagtukod sa lawas ni Kristo ug pagpalugwa sa gingharian. So, after knowing the will of God, what we need to do, we need to apply what we know about the will of God. Umanta nakaila sa Dios, kinahanglan ato ang apply ang kabubuton sa Dios. And in verse 22 it says, many will say to me in that day. Og sa bersikulo 22 sa 7 Mateo, ingon siya ni adtong panahon na daghan ang magaingon. That word, that day, that is the day of the judgment seat of adlaw, Christ. yan ang adlaw ka na sa paghukom ni Kristo. That is also the day when we enter into the kingdom, the manifestation of the kingdom of the heaven. Mao na ang adlaw nga mosulod ta sa pagpadayag sa gingharian. Oh, many will say to me in that day, Lord, Lord, Ginoo, what is not in your name dili we ba Ginoo prophesy? sa imong ngalan na kami nagapanagna? At in your name we cast out demons? O sa imong ngalan nakapalaya sa mga demonyo? And in your name did many works of power? O sa imong ngalan nagabuhat og daghang buhat sa gahom? What is the response of the Lord? Unsa may gitubag sa Ginoo? Depart from me, you. I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Gitubag sa Ginoo. Wa ko kailan ninyo. Pahawa kamo nga mga nagabuhat panglapas, kalapasan. Okay? So this is very serious, brothers and sisters. Seryoso kayo ni. Before, in my understanding, when we speak about lawlessness, Kaniadto sa ako ang pagsabot sa pagkamalapason. when you say you are a lawless person, Moingon ka nga ikaw malapason meaning maybe we understand, you are a criminal, Pag ingon nga stealer, malapason, swindler, evil person, ikaw, kriminal, lawless person ka. dautan, malapason ba? Lawless, kriminal, dautan, But kawatan. what do you mean lawlessness here? Kiring pag-ingon sa Ginoo nga malapason, ikaw malapason, pahawa. Lawless here means referring to the workers mga serving who serve the Lord. Ang ilahang pagpangalagad, ila sa Ginoo nga pagpanglapas, kalapasan, lawlessness. No? Ilahang buhat. They're not doing something evil, but they are Wala sila doing nagbuhat in the ng dautan. name of the Lord. Casting out demons, Nagbuhat in the sila name, prophesying. sa ngalan sa Ginoo, tanan nga mga milagro sa ngalan sa Did Ginoo. the works of power, wonders. Kahong milagro But sa ngalan sa why the Ginoo. Lord still, Apa you na workers Ginoo of Lord, nga? depart from me, I never knew you. Pahawa. Wa ko kailan nimo. Ikaw nga magbubuhat og kalapasan. The word, I never knew, that word knew
Kanang pulo in Greek nga means sa Ginoo nga wa ko kailan approve. ninyo. I never approve you. Nagpasabot ka ng wa ko kaila, nagpasabot nga wa ko mo aprobar, wa ko malipay. Of course, yes, the Lord knows that you are doing all these things. Nasayod Yes. ang Ginoo nga But naghimo ka. He never denied that you do Wala did niya the gilimod. words of power, you Nga, cast out demons, prophesy in His name. Yes, He didn't deny, but He did not approve what you are doing. Wala niya gilimod nga ikaw nakahimo kag milagro, nakahimo kag buhat sa gahom, nakahimo kag pagpanagna. Wala. Ilato sa ginuapan. Ang iyang giingon nga wa ko kaila, nagpasabot nga wa ko mo aprobar. Wala ko mo malipay. So in other words, you are workers of lawlessness. Wala gi-aprobar. Because o you're buhat doing out of yourself. Tungod kay ang imong gibuhat ng mga milagro, alang lang itong pagtutugon You're sa not imong doing kaugalingon. the will of the Wala ka Father. magbuhat, sumala sa kabubuton sa amahan. So, brothers and sisters, Busa mga igsoon. we are all here serving, we're all serving once. Pangalagad sa Ginoo. This message all of us, that we should be Alang yun one. nato, alang yun din nato. So when we must serve according to the will of Kung God. mga lagad ka, kinahanglan, mga lagad kita sumala sa kabubuton sa amahan. We should not do things by our own self, our Ayaw own buhata, aron capability. ituboy ka, mailhan ka. But we should what? Just submit, obey to the will of God. Aron na sumitar ta, mapaubos ta sa kabubuton sa amahan. Here in the outline says, the Lord Jesus rebuked those who prophesy, cast out demons, and did many works of power in His name, because as the workers of lawlessness, they did these things out of themselves and not out of obedience to God's will. Gibadlong ni Ginoong Hesus ang mga nanagna, nanghingilin og mga demonyo, nagbuhat og daghang buhat sa gahom sa iyang ngalan, kay isip mga mamumuhat og pagkamalapason. Gibuhat nila kining mga butanga sa ilang kaugalingon dili sa pagsugot sa kabubuton sa Dios. There are two principles in the universe. The Duha. principle of God's authority and the principle of Satan rebellion. Duha ang prinsipyo sa universo, ang prinsipyo sa pagbulutan sa Dios ug ang prinsipyo sa pagsupil ni Satanas. Once you will not submit to God's authority, obey God's will, then you are in the principle of what? Satan rebellion. You are in rebellion. Kung ang imong gibuhat wala masubay sa kabubuton sa Dios, ang imong buhat pagsupil sa Dios. We cannot serve God on one hand and on other way of rebellion. Another way of rebellion on another hand. Dili ta makapangalagad sa Ginoo kung ang atong pagbuhat pagsupil siyang kabubuton. We must turn away from the principle of lawlessness and reject the way of rebellion. At tuag yung isalikway ang paagi sa pagsupil. Rebellion, serving God is directly linked to the authority, to His authority. Ang pagpangalagad sa Dios direkta gyud nga konektado sa pangagamhanan sa Dios. If we do not settle the matter of authority, we will have problems in all the area of our service. Kung dili nato ilhon ang pangagamhanan sa Dios, ang iyang kabubuton, mahimog yung problema ang atong pagpangalagad. So it's just crucial that we need to obey, to submit to the authority of God. Kinahanglan gyud His nga will. ato ang isubmitar ang atong kaugalingon sa iyang kabubuton. Just like the example of in the Old Testament, Samuel and King, si Saul, first the King Saul in the Old Testament. Sama sa gibuhat ni Samuel ug ni Haring Saul, God charged Saul, no, to destroy all the Amalekites, all
men, women, children, sheep, oxen, animal, everything. You should destroy and kill them. Ang Dios nagasugo kang Haring Saul sa pagpatay sa tanan nga dunay gininhawa sa kaliwat ni Amalek. But Amalekanhon. So when King Saul went to fight, yes, he won. God is with him. So sa dinanga nakigsangka si Haring Saul sa mga Amalekanhon, He killed, but iyahang gipamatay. when he saw the best sheep, the best animal, the oxen, he did not spare, he did not kill that God. Sa dinang nakita niyang gwapo kayong mga baka, mga animal, wala niya patya. Gisugo siya nga patya tanan, pero dili man tanan. Ang katong mautra may gipamatay. Ang gwapo nga mga Best sheep, the best. ang mga karnero. And here's the reason that he was going to offer this for God. Wa niya patya tanan sa rason nga ako aning ihalad. No? But did God is happy or was God angry? Nalipay ba ang Dios ato o nasuko? Actually, God was angry. Ang Dios nasuko. And he sent Samuel to tell. O giingnan sa Dios si King Samuel. Ingna si Samuel. No. And you know the story. Nasayod ta sa istorya. And eventually, God reject the King Saul to'y katapusan ni Saul. and he choose David. Amen. Gisalikway sa Dios si Saul, gibiyaan si Saul, gipuli si David. And the Lord says, better, obedience is better than sacrifice. O nag-ingon siya, ang pagsugot, mas maayo pa sa paghalad. So saints, obedience, we need to obey the will of God. Musa, ato ang yung tumanon ang kabubuton sa atong Dios. Amen. Amen. Just one portion that I also enjoy in day 6. Usab kapunto nga ako napahimuslan. Of course, now, Saan lang we know the will of God. Nasayod na ta sa kabubuton. And we want to do the will, we want to obey the will of God. O nga gitahasan ta nga mo sunod. Then how do we know that we are doing the will of God? Apan unsaon na tong kahibalo nga naata sa kabubuton. In day 6, the last paragraph, Katapusang para po It sa says here, Adlaw 6. you may wonder how we can know the Father's will. Tingali makapangutan ka, unsaon man ako pagkahibalo nga naa ko sa kabubuton sa Dios. It says here, we can know it by the Father's life and nature within us. Masayod ta pinaagi sa kinabuhi sa atong amahan nga naa sa atong sulod. How do we know that we are doing the will of the Father? Saan na to pagkibalo nga nagabuhat ta sa kabubuton sa amahan? By His Father's life and His nature within us. Kinabuhi o kinaiya sa amahan. He's our Father, we are His children. Siya atong amahan, kita iyang mga We anak. have His life and we have His Doon na tayo nature. kinabuhi niya, doon na tayo iyang kinaiya. So if you are running according to this divine nature, and within this constricted line, the divine nature will indicate, yes, you are right, go on. Kung anak ka sa kinabuhi, nadugtong ka sa kinabuhi sa atong amahan, ugon niya, nagalakaw sa masigpit nga dalan, makaingon ang Ginoo sa atong sulod, padayon! So there's yung divine life, divine nature within us. Doon na tayo Diyos nung kinaiya, kinabuhi. Say, but if you are not running according to this divine nature, Apan kung usukwahi na ka, or if you step outside the line, the divine nature will say, simang na. don't go this way. Kung musimang ka na, bation nimo sa sulod, nga dunay nagsulti, ayaw padayon. There's Ayaw no... yun. So says, we So, need to my obey the inward nature, the divine nature, the divine life within us.
Musunod This is to ta know this will. sa kinabuhi o kinaiya nga aniya sa tong sulod. It is just like we need to walk in this constricted way. Sama lang nga subay lang gyud ta ning This is nasigpit nga dalan. this constricted way. This is the way of life. Mao ni ang that dalan restrict sa us. kinabuhi Ah. nga pugong kanato. We need to run on this lane, in this Atuag yung lane, on the constricted way. subayon gyud ing gamay nga dalan sa atuhang pagdagan. You may be running very fast, Tingali kusog kay kamudagan. but you are running outside your line of the plane. Wa naman kasi mong linya. Kusog pero wa sa linya. So when maybe you will reach the goal, the judge there, you are disqualified. Pag-abot nimo sa tumoy first gyud ka pero moingon ang referee foul. Wa disqualified. You are not on the... Wa man ka musubay. So when you run lawfully, not unlawful. Magsubay gyud ta sa atong pagdagan. So saints, So brothers and maison, sisters, we need to walk on the constricted way. kinahanglan na subay gyud ta sa masingpit nga dalan. This is the way of the divine life, of the Nga mao ang divine nature. dalan sa Dios nung kinabuhi. Just like the New Jerusalem, there's only one street, the Sama. Golden Street. Sama sa bagong Jerusalem, usara ang dalan. And that Golden Street signifies the golden nature of the Father. Ang dalan nito, bulawan. Ang bulawan nagpasabot sa Dios nung kinaiya sa Amahan. That means we need to walk on the Nagpasabot divine niya. nature of God. Dito sa bagong Jerusalem, maglakaw ta, magkinabuhi ta, sumala sa kinaiya sa Dios. When you walk on this golden street, the divine nature of the Father, Sa eventually, you will just be, it leads you to the throne. You will be under the headship of God. Kung imong subayon, kining bulawan nga dalan, mosungko ka sa trono sa Dios. And when you are just under the headship of Christ, the authority of Christ, the will of Mailalong God, ka sa pagpangulo sa Dios. there is just the flow, the O supply, dili the flow, the mapagpangulo. river of water of life. Dini sa iyang pagpangulo, ana ang suba sa kinabuhi ug kahoy sa And the kinabuhi. tree of life Ug supplying kahoy sa us. kinabuhi. Alang sa pagsangkap nato. Praise the Lord. Dalaygo ng Ginoo. So there are two kinds of workers here. So dunay duha ka co-worker here. Workers of lawlessness Magbabuhat, masig ka mabuhat. Magbubuhat sa pagkamalapason. and another, but workers that what? Do the will of the Father. O magbubuhat nga nagadbuhat sa kabubuton sa Amahan. You know, when you read that chapter 7 of Matthew, Kung the ato last ang part, basahon ng katapusang bahin sa Mateo City, if you read the recovery version, the last part, it is concerning the ground of kingdom people's living and work. kini nagahisgot mahitungod sa mga tao sa gingharian, ilang kinabuhi ug buhat. Speak about our living and our work. How should we Nag-isgot live sa and work ato- as the kingdom people? Naghisgot na unsa tong buhat o unsa tong kinabuhi. As our living and work, first we need to enter into the narrow gate and walk the constricted way that leads to life. Ang atong kinabuhi magalakaw sa masigpit dalan nga magasangpot sa kinabuhi. Second, we need to do the will of the Father. Ikaduha mo ang pagbuhat nato sa kabubuton sa Amahan. And third, well, just because we need speak about the house, those who hear the word of God and do it. It is just like a wise man, a prudent man building a house upon the rock. Ang patalinghog sa pulong sa Ginoo ug nagabuhat nini, sama siya sa nagtukod og balay ibabaw sa dakong bato. And there's another is those who hear His word but does not do them. You are just like building a house on the sand. Apan kadtong nakadungog sa pulong, pero wapon mo sugot, wapon mo tuman,
murag nagtukod ibabaw sa balas. So what happened? The Bible says when the rain, the wind, Sa the dinhanan river came, nanay mga hangin, nanay ulan, nanay baha. the house on the rock stand, but the house on the sand just was destroyed. Sa may mahitabo atong tuwa man ibabaw sa balas, ibanlas rato. What is the difference? They're all the same test, the same wind, river, the rain. But one, what? Their houses on the sun was washed away. Why? Maura mang ulana, maura mang bahaa. Ngano man tong balay sa balas na banlas man para katong nakatukod yun sa bato, dakong bato mibarog. It says here because we hear the word, but does not do them. Banlas gyud kung di maminaw ra ta nakadungog pero wala mo The word do them means you did not apply them. Nagapasabot nga nakadungog pero wala gi-aplikar. So today you hear this Matthew, the crucial point of Matthew 5-7, the constitution of the kingdom of the heavens. You hear, but we need also to do them, to apply them. Kini ato ang hisgutan sa Matthew 5 ngadto sa city kinahanglan gyud nga ato ang i-aplikar. Then we are just like a prudent man building a house on the ground, which is just Kung Christ. i-aplikar nato ni sama ra gyud ta nga nagtukod nga nakapundar sa dakong bato. Praise the Lord. Amen. Dalaygon ang Ginoo mga igsoon.